बर्तमान राज्य सरकार सहयोग में रत्नभंडार ताला तो खोला सरी रत्नभंडार रही प्रकृत रहस्य जहाँ आज भी खोली पारि संपूर्ण रूपे एक मिछ चाबी से चाबीर कौन से ताला सागर सामंजस्यता न यार कारण कौन कौन सतरे रत्नभंडार चाबी तमिलनाडु चली जाए चाबी खोला ही पारिबो नाही तार खुलिबार काहार केवल जे निष्ठा मेल कहूँ ता नुह ता ओजन मध्य से समय दुनिया जिते भी मंदिर रही सबुठारु अधिका संपत्ति अधिका सुना जदि गच्छित थिला को मंदिर रे ताले सी होउची आम जगन्नाथ मंदिर। आपण कोन भाउछंती जो जगन्नाथ मंदिर रे जो सुना थिला क्विंटाल 2 क्विंटाल 3 क्विंटाल 100 200 300 किलो 28 टन 28,000 किलो से सुना कुआडे गला जेतेबेले गजपति राजा कपिलेन्द्र देव दक्षिण राज्य जय करथिले सेतेबेले 16टा हाथी पिठी रे सुना रूपा अलंकार नदी के आनी आ से सब को जगन्नाथ मंदिर को दान कर देथिले सी 28 टन बाद एतक रत्नभंडार चाबी ताहा कोउठी हजिला ताहा खोजी खोजी आज पर्यंत केही भी पाउना ना पूर्व सरकार पाइथिले ना वर्तमान सरकार जो रघुवीर दास कमिशन रिपोर्ट से रिपोर्ट भितर एमती कौन अच्छी जहाँ को आज पर्यंत भी खोला जाऊ नहीं जगन्नाथ मंदिर रत्नभंडार एमती अनेक रहस्य जहाँ खोलिबा को जाउछि आज एई वीडियो रे। घटना होछि 22 मार्च 2018 जेतेबेले ओडिशा हाईकोर्ट जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी को निर्देश देले जे एएसआई की निर्देश दिया जाऊ बा अनुमति दिया जाऊ रत्नभंडार जांच करिया पई जेहेतु रत्नभंडार बहु वर्ष हेलानी खोला ही नथिला तो रत्नभंडार रे कोन सुविधा असुविधा रही कोन क्षति हेलानी कोन समिति को अवस्था अछि ताहार अनुधान करिया पई एएसआई को निर्देश दिया जाऊ। एएसआई होछि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय प्रत्नतत्व विभाग ए जो प्रत्नतत्व विभाग एमानकर काम कोन ना भारत रे जो सब पुराना मठ मंदिर ठार आरंभ करी विभिन्न प्रकार प्रत्नतत्व पुरातन जिनिस रही सामग्री रही तार रक्षणाबेक्षण करवा तो मार्च 26 तारिख में एक 17 जणिया टीम रत्नभंडार देखा जाइए जे रत्नभंडार अवस्था केमिति कौन अच्छी रत्नभंडार हूँ दुईटा कोठरी गोटे हूँ बाहर भंडार गोटे हूँ भितर भंडार को जीवाईका जिते चाबी खोजागला से जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी मना करते जे चाबी आम पाखे ना तो से जो 17 जणिया कमिटी से 17 जणिया कमिटी से कथा आसिक जनईले जे आमे भितर को जाइना जिते यही कथा प्रकाश पाइला जे भितर भंडार ताला खोलिला ना चाबी मिलला ना चाबी रही थाए कलेक्टर ऑफिस रे तो कलेक्टर को जिते पचरा गला कलेक्टर कहले चाबी हजि जाइछि पुरी जिलापाल कहिथिले ट्रेजरी रे थिबा सबु रेजिस्टर को से पुंखानुपुंख भाबे खोजिथिले एवं 1970 मसिहारु भीतर भंडार चाबी जमा रहिबा किंबा परे ट्रेजरी रु चाबी अणाजिबार कोनोसी प्रमाण पाइ नथिले वो एई कथार जिते ओडिसा रे उत्तेजना सृष्टि होला जे जगन्नाथଙ୍କର रत्नभंडार चाबी केमिति हजिगला तार किछि दिन पर कलेक्टर जनइले जे गोटे डुप्लिकेट चाबी मिलिछि जेतेबेले कलेक्टर कहले जे गोटे डुप्लिकेट चाबी मिलिछि सेतेबेले किछि लोक प्रश्न करबा आरंभ कले जे जगन्नाथ मंदिर भीतर भंडार डुप्लिकेट चाबी न थाए डुप्लिकेट चाबी बोली किछि नाही तो डुप्लिकेट चाबी आसिला कोठु ए जो रत्नभंडार चाबी विषय रे जगन्नाथ मंदिर आईन 1954 मसिया स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि ए जो जगन्नाथ मंदिर आईन 1954 या विषय आपण माने टिके साधारण भाषा रे बुझि नियंतु जे जगन्नाथ मंदिर परिचालना पई जो सब आईन मान प्रणयन कराइछि जो सब नियम कानून रहिछि ताहाकू 1954 आईन बोलिया कहा जाउछि। एई घटना को आसीबा पूर्व आमे टिके यार पूर्व इतिहास जानिबा जेतेबेले 1803 मसिया रे ओडिशा अत्याचार करथिले इंग्रेज माने जेतेबेले ओडिशा इंग्रेजों को शासन को चली जाइथिला तो जगन्नाथ मंदिर ऊपर जो इंग्रेज माने कंट्रोल करथिले तो सेतेबेले इंग्रेज माने कोन करथिले ना इंग्रेज माने एवं पुरी जो पंडा सेवक माने थिले सेमानक भितर गोटे बुझामणा हेतिला सेमानक भितर जो गोटे बुझामणा हेतिला सेतेबेले 3 जण पंडा जगन्नाथ मंदिर दायित्व बुझुथिले एवं जगन्नाथ मंदिर को जो भक्त माने आसुथिले जहाँ भी आय होउथिला ताकू इंग्रेज एवं पंडा मानक भितर बांटी दिया जाउथिला तो इंग्रेज माने कोन करथिले ना पंडा मानक हातरू खोर्धा राजा को जगन्नाथ मंदिर परिचालना दायित्व जगन्नाथ मंदिर परिचालना दायित्व जेतेबेले खोर्धा राजा को दिया जाइथिला वर्तमान जे पुरी राजा भाବରେ जनासुना ताकर पूर्व पीढ़ी खोर्धा राजा थिले जेतेबेले राजा हाथ को परिचालना दायित्व चली जाइथिला किछि वर्ष पर से राज परिवार रो किछि समस्या को नहीं जगन्नाथ मंदिर परिचालना रे किछि समस्या देखा देइथिला एवं इंग्रेज माने निष्पत्ति कले जे जगन्नाथ परिचालना दायित्व को निज हाथ को नबा पई माने से पर्यंत इंग्रेज माने ओडिसा रे शासन करथिले किंतु जगन्नाथ मंदिर रे सेमानकर शासन नथिला जेतेबेले इंग्रेज माने भाबिले जे जगन्नाथ मंदिर रो परिचालना दायित्व निज हाथ को नबा पई सेतिक बेले उठिथिला ओडिया अस्मिता सेई तुम परि छोट पिलाटी सेतिक बेले ओडिसा रो प्रथम वकील उत्कल गौरव मधुसूदन दास कहिथिले रे धनमणि मु थाउ थाउ मो माटी रे मो प्रभुଙ୍କ ऊपर पुनी तोर आईनी नाइ 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 मो आम ओडिसा रे एमती हुएनी माने एमिति कहि नथिले किंतु कथाटी एया थिला उत्कल गौरव मधुसूदन दास इंग्रेज मानक विपक्ष में जो आईन को नहीं गोटे मकदमा लड़ी एवं से जीति इंग्रेज माने जगन्नाथ जो मंदिर शासन परिचालना दायित्व निजे न नहीं पुणी राजा हस्तांतर करदे ये तो थिला स्वाधीनता पूर्वर
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ଆଇନଟି ଅଣାଗଲା ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ରହିଛି। 1952 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଆଇନ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସେବା କରାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଥିଲା କାହାଣୀ। 1954ରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଅଣାଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଚତୁର୍ଥ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେତିକିବେଳେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେଥିରେ ତମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 1954ର ଆଇନକୁ 1960ରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଯେଉଁ ଆଇନ ରହିଛି 1960 ମସିହାର ଆଇନ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କାହା ପାଖରେ କେମିତି ରହିବ। 1805 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରୋମ୍ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଥିବା ରତ୍ନଗୁଡ଼ାକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଓଜନ କରାଯାଇନଥିଲା ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, କେବଳ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଦ୍ମପାଦ, ରାହୁରେଖା, ପିଳିକତମ ମାଳ, ପାରିଜାତ ମାଳ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆମ ଭଳି ଛାର ମଣିଷ ପାଖରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ ଧୂଳି ସଦୃଶ। ଆମେ କେବଳ ଯାହା ଦେଖିଛେ ତାହା ଲେଖିଛେ, ଆଉ ଯାହା ନ ଦେଖିଛେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏତେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆସିଲା କୋଉଠି, ଆକୁ ଦେଲା କିଏ, କୋଉ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର, ସୁନା ରୂପାରେ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାହା ବି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସାମଗ୍ରୀ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ଏ ଯୋଉ ରତ୍ନ କ'ଣ, ଏହାର ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ କ'ଣ ନା ବଳ ନାମକ ଗୋଟେ ଅସୁର, ଯିଏକି ଦେବତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ହରାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ବଳ ନାମକ ଅସୁରକୁ ହରାଇବା ପାଇଁକା ଦେବତାମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ବଳକୁ କେମିତି କ'ଣ ଭାବରେ ମନେଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକିରି, ରେ ବାପରେ ଧନରେ ତୁ ଶୁଣୁ ବଳିଆନ ହେଇଯିବୁ, ଅମର ହେଇଯିବୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଥିବେ। ଆଉ ସେତେ ପୁରୁଣା କାଳର କଥା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ନା, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଥିଲି। ତ ଦେବତାମାନେ ବୁଝିଆ ସୁଝା କରି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ତୋର ବଳି ଦିଆଯିବ, ମାନେ କଥାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ତାର ବେକକୁ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବଳି ଦେବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଗଲା ରତ୍ନ। ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ଏତେ ଅଲୌକିକ, ମାନେ ଯେତେ ବି ରତ୍ନ ରହିଛି ସବୁ ରତ୍ନ ଭିତରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା। ଏବଂ ସେଇ ରତ୍ନଟିକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରତ୍ନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ, ସେ ଯେଉଁ ଅସୁରଟି, ଯେଉଁ ବଳ ନାମକ ଅସୁରଟି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶରୀରକୁ, ମର ଶରୀରକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ଶରୀରରୁ କିଛି ଅଂଶ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କୋଉଠି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଉଠି ଚର୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଉଠି ମାଂସ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା 35 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଏବଂ ତାରି ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା 9ଟି ରତ୍ନ, ଯାହାକୁ ନବରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଏବେ ଆସିବା କାହାଣୀ ଭିତରକୁ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଉ ରାଜା କେତେ କ'ଣ ଦାନ କରିଥିଲେ। କେଶରୀ ବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜା, ଏମିତି ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ରୂପା ଜମିବାଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଯାହା ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଉତ୍କଳର କି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବା ଭାରତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଅନେକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନେପାଳର ରାଜା, ଏମିତିକି ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସେ କସ୍ତୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ରତ୍ନପଥର ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଶାଳଗ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ରାଜଭୋଗ ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 47,88,000 ମଢା ସୁନା ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ 47,88,000 ମଢା ସୁନା ଭିତରୁ 2,50,000 ମଢା ସୁନା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ପାଇଁକା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ମଢା ହେଉଛି ଅଧା ତୋଳା। ଗୋଟେ ତୋଳା ସୁନାକୁ ସେ ସମୟରେ 11.66 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଧରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ତୋଳା ସୁନାକୁ 10 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଗଣାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଯୋଉ ସୁନା ସବୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହାର ଓଜନ ଥିଲା 28,000 କିଲୋ ପାଖାପାଖି, ଅର୍ଥାତ୍ 28 ଟନ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜା ରାଜଦେବ 2,377 ବାଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବାଟି କହିଲେ 20 ଏକର, ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ 10,000 ମଢା ସୁନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା ଜୟା ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଗଜପତି ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶର 31ତମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, 1466 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ 16ଟା ହାତୀ ପିଠିରେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଯାହା ସବୁ ପାଇଥିଲେ ସବୁକିଛି ନଦୀକିରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇନି ଯେ ତାର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 16ଟା ହାତୀ ପିଠିରେ ମାନେ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଗଜପତି ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ, ତାରି ଦେହରୁ 138 ପ୍ରକାରର ରତ୍ନଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ହେଉଛି, ସେଇ ସୁନାବେଶ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ସୁନା ଥିଲା, ଏତେ ରାଜାମାନେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମୋତି ମାଣିକ ହୀରା ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନା କୁଆଡେ ଗଲା? ତାକୁ କିଏ ସେ ନେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ କଳା କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଆପଣ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଲାଗି ରହିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଲୁଟିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯାହାର ଶାସନ ରହିବ, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ବୋଲି ମାନାଯିବ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁକା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର କିମ୍ବା 3 ଥର ନୁହେଁ, 18 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ କଳା ପାହାଡ଼। କଳା ପାହାଡ଼ର କାହାଣୀ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ? ଯେତେବେଳେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ, ମରାଠାମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଲୁଟ୍ ସରିଥିଲା। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଥିଲା ଇତିହାସ କଥା, ଅତୀତ କଥା। ଏବେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ। ଯେତେବେଳେ 1978 ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ମିଳିଥିଲା ଟୋଟାଲ ସୁନା ଥିଲା 4554 ପ୍ରକାର, ଆଉ ତାର ଓଜନ ଥିଲା 12838 ଭରି। ଟୋଟାଲ ରୂପା ଥିଲା 293 ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ଥିଲା 21153 ଭରି ଥିଲା। ଟୋଟାଲ 128 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ସୁନା ଥିଲା ଏବଂ ରୂପା 221 କିଲୋ ପାଖାପାଖି। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ତାହା 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ 3ଟି ତାଲା ଲାଗିଥାଏ। 3ଟି ତାଲାରୁ 3ଟା ଚାବି 3 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। गोटे थाए प्रशासक पाखे, गोटे थाए गजपति महाराज पाखे, गोटाए थाए सेवक पाखे। ये 3 जन एकाठी नहेले रत्न भंडार खोला बाहर खोला जाई पारिबो नाही। 3 जण किए ना पुरीर गजपति, तांको पाखरे गोटे चाबी थाए ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାବି ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାବି जो मंदिर प्रशासन रही मंदिर प्रशासन पाखे गोटे चाबी थाए ये हूँ 3टी चाबी भितर भंडार जो चाबी भितर भंडार चाबी थाए कलेक्टरेट रे आउ काहरी पाखरे न थाए भितर भंडार चाबी पुरी कलेक्टर पाखरे थाए एवं ए कथा गुड़ाक सबू जगन्नाथ मंदिर जो आईन रही स्पष्ट भाव में लिखा जगन्नाथ मंदिर जो रत्न भंडार जो रही ताहार गणति मणति शेष थर 1978 मसीह सेबेठारू आ गणति मणति होनी 1982 आ 85 रत्न भंडार भितर भंडार खोल जाई जो विग्रह मान अलंकार रही ताहार मरामती किसी सुना रूपा आसीथिला सेबेठारू जगन्नाथ मंदिर भितर भंडार चाबी आ खोल जाई नथिला। तो एइठु आरंभ होला कहानी जेतेबेले 2018 मसीह चाबी न मिलला ओडिशार गोटे आंदोलन सृष्टि है। ओडिशार अधिकांश लोक होउछन्ति जगन्नाथ पर समस्त मन गोटे सन्देह सृष्टि है और सेतेबेलर राज्य सरकार नवीन पट्टनायक आपण माने समस्त जानिथिबे तो राज्य सरकार कौन कले गोटे तदंत कमिटी गठन करिया पयका निर्देश देले एवं यार अध्यक्ष थिले ओडिशा हाईकोर्ट रो अवसरप्राप्त विचारपति जहाँकर नाँ थिला रघुवीर दास तांकरी नाँ रे एई रिपोर्ट रो नाँ को रखा जायतिला। एई कमिटी जून 8 2018 मसीह गठन करा जायतिला और नवेम्बर 29 तारिख रे से तांकर रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दिथिले ताको सरकार विधानसभा रे उपस्थापित कले नै। ओडिशार विरोधी दल रे थिले बीजेपी सरकार जहाँ वर्तमान रे सरकार रे अछि सेमान गोटे सुजोग जोगैतिला राज्य सरकार विरोध में स्वर उठेगा सरकार विरोध में स्वर उठेगा जे प्रथम कथा होची जगन्नाथ मंदिर रत्नभंडार चाबी हजि जाइछि एवं सरकार जो रत्नभंडार खोलु नाहंती एते वर्ष हेलानी एवं तापर ये जो तदंत कमिटी रिपोर्ट आसिला ताकू प्रकाश करू नाहंती गणति मणति कला परे 78 मसीहार तालिका संगे ताकू मिसेला परे जणा पड़िबो से कथा कोन से माने करिसंती न करिसंती ये संदेह समस्त मन रे अछि जे गत सरकार समय रे किछि एपट सेपट हेतिला बोली ये सब कारण गोटे राजनैतिक अस्थिरता देखा एवं जार प्रभाव 2024 रे पड़ा एमती कि आसाम मुख्यमंत्री भारत प्रधानमंत्री सवाल उठता है ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे कहीं और लापता होते थे क्या होता था? समस्त आसी
ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ। ये साबी कहा है पंडियन जानते हैं लेकिन वो बताते नहीं। हमने पंडियन साहब को बताना चाहता हूं, आप उड़ीसा का लोगों का इमोशन का साथ खिलवाड़ मत करना। जे बोध हुए राज्य सरकार समस्त दायित्व तो ये बुझाबुझी कर हुए तो ये किसी गड़बड़ कर बीजेपी दल से निर्वाचन मैनिफेस्टो कहते जे आमे जदि सरकार गठन करूँ प्रथम रहस्य जो जगन्नाथ मंदिर उपर रत्नभंडार को नहीं रही ताहार रहस्यर पर्दाफाश करूँ, रत्नभंडार गणतिमणति करूँ, रत्नभंडार खोलू और जो रघुवीर दास तदंत कमिटी रही तार रिपोर्ट प्रकाश करूँ। से रिपोर्ट में कौन के एमती रही जहाँ पूर्व सरकार परिप्रकाश करनथिले कि वर्तमान सरकार परिप्रकाश करने को ना। वर्तमान सरकार कहवा अर्थ जे रत्नभंडार संपूर्ण भाव में गणतिमणति सरिबा को नहीं। 2024 रु 2026 बीतीगला। या भितर अनेक काम होती राज्य सरकार कहवा अर्थ रत्नभंडार रत्न अलंकार गणतिमणति करने जो कमिटी गठन कराई जो गणतिमणति कर टोटाल 9 दिन गणति कर 9 दिन गणति करने भितर 57 घंटा 8 मिनिट गणति कर जो जगन्नाथ रत्न अलंकार सब रही भर से 20% अलंकार गणति कर जो पर्यंत से गणति कर 1978 मसीह जो रेकर्ड कराइथिला जो गणति कराइथिला जहाँ सब लिखा जाइथिला ताहा सहित संपूर्ण भाव में मेल खाउछि। आमे जो 1978 रो भीतर भंडार रे जहाँ भी आइटम आमे धरुछु से 78 संगे खाली नंबर मेल को नुह केवल जे पृष्ठा मेल कहउछि ता नुह ता ओजन मध्य मिसुछि एवं बाकी जो 80% रही ताहार गणति एपर्यंत हेबाकु नै। आपन रत्न विषय कहानी कहवा समय गोटे कथा आपन कही जे भगवान विष्णु जो गोटे दुर्लभ रत्न को धारण करते से रत्न एवं कौटी अच्छी आगे कहुए जे जगन्नाथ मंदिर में वर्तमान पर्यंत जदियो एक कथा को स्पष्ट भाव में प्रमाणिकतार सहित कहीं कहूना किंतु जो मैंने रत्नभंडार गणतिमणति करने जाते जे मुख्य थे जड़े ओडिशा हाइकोर्टर अवसरप्राप्त विचारपति कहवा अनुसार जे मंदिर में गोटे एमती किसी पदार्थ अच्छी जदियो से स्पष्ट भाव में से कथा कहूना चमत्कार अछि सबु आखि मध्य आकु न देखु ये भगवान कर तेणु आमे से जत्न नहीं जोटा लुहा सिंधुक जोटा ता देहरु बहु मूल्यवान जिनस ता भितर बाहरी से भितर आमे कहलु भंडार मेकअप महाशय को कहलु आपण हाथ में उठेबे तक भगवान विष्णुकर जो अमूल्य रत्नटी थिला ये सही अमूल्य रत्न एवं जगन्नाथ जेहेतु विष्णुकर अवतार तेणु से रत्नटी कौनसी कारण कौन उपाय जगन्नाथ पाखे आस पहुंची बोली किसी लोक कथा को मत दियंती। जदियो जगन्नाथ मंदिर रत्न अलंकार एपर्यंत सबकि गणति होबाकु नाही आपण मानकु कोन लागुची जे जगन्नाथ मंदिर रे जो 1978 मसीह रे रत्न अलंकार सब गणा जाइतिला से रत्न भंडार जहाँ से समय थिला वर्तमान से सब सुरक्षित अच्छी ना ता भितर किछि कर जाई छाती टिके कुंडमोट हो जाइतिला कि आमे कोन देखिछु कहिबुनी यार कारण कोन थाई पारे या भितर रहस्य कोन थाई पारे आपण को कोन लागुची एमतिया केते राजा आसीचंती केते राजा जाइछंती केते सरकार आसीबे केते सरकार जिबे गोटिए राजा गोटिए सरकार जे थिला अच्छी और रही जय जगन्नाथ।